Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Batu yang terhormat pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan tak lupa juga yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, yakni Al-Mukarram Associate Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab PAMAG. Langsung saja perkenalkan, nama saya Muhammad Haris, Prodi MPI Madin, Fakultas Tarbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa tawassul. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin ya Muhammad ya Rasulullah, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati fatuddali. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi karamatil marhum Kiai Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qaituddin, Kiai Haji Hasan Safurijal, Kiai Nyai Hajah Imami Hafsawati, ya Syekh Hasan Safurijal, ya Syekh Nyai Hajah Imami Hafsawati, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati fatuddali. Allahumma atil hayati waladi waj'alhu walifatan min ba'di waj'alhu mimman hasuna alaqahu fayuhibbunahum wa yuhibbunahu. Doa almarhum Alhamdulillah Kiai Haji Muhammad Hasan kepada putra tercinta Kiai Haji Hasan Safurijal. Allahumma alhimni rusdi wa aidni min syarri nafsi. Al-Fatihah. Doa keutamaan tawassul dalam ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilati wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Keutamaan tawassul dalam hadis. Allahumma innahu lam yanzil bala'un illa bidambi wa la yuksafu illa bitaubatin qad tawajjahul qaumu bi ilaika limakani min nabiyika. Keutamaan tawassul dalam kaul ulama. Faslun firrijli idha hudirat anil Haisam ibn Hanas qala kunna inda Abdullah ibn Umar radhiyallahu an fahudirat rijluhu qala lahu rajulun udkur ahaban nas ilaika faka'annama nasyid faqala ya Muhammad faka'annama nasyita min iqalin. Keutamaan sholawat dalam ayat Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Keutamaan sholawat dalam hadis. Sholatukum alayya mahaqqatun. Keutamaan sholawat dalam qaul ulama. Jala'ul afhami fis shalah wassalami ala khairil anam. Keutamaan Nabi Muhammad dalam ayat Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Keutamaan Nabi Muhammad dalam hadis. Wa khutima bin nabiyyu. Keutamaan Nabi Muhammad dalam qaul ulama. Muhammadun asyrafal arabi wal ajami, Muhammadun khairun man yamsi ala qadami. Keutamaan sahabat dalam ayat Al-Quran. Ya walladzina ja'u min ba'dihim yaqulu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Keutamaan sahabat dalam hadis. Khairul ummati qarnin summal ladini yalunahum summal ladini yalunahum. Keutamaan sahabat dalam qaul ulama. Idza dzukiral ashabi fa amsiku wa idza dzukiral qadaru fa amsiku wa idza dzukiran nujumu fa amsiku. Keutamaan iman dalam ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iman dalam hadis. Al-imanu qaulun wa amalun yazidun. Iman dalam qaul ulama. Al-imanu fi syar' wa al-imanu fil lughati at-tasdiqu bil qalbi wa fi syar'i al-i'tiqadu bil qalbi wal iqraru bil lisani. Iman Islam dalam ayat Al-Quran.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Islam dalam hadis raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Islam dalam qaul ulama arkanul islami khamsatun syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa itauz zakah wa shaumu ramadhana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi. Ihsan dalam ayat Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ihsan dalam ihsan dalam hadis al-ihsanu ala kulli syai'in. Al-ihsanu ala kulli syai'in. Ihsan dalam qaul ulama, ihsan dalam qaul ulama, kam min amalin yatashawwaru bi syaratin amalid dunya wa yasiru bi husni niyat min amalil akhirah wa kam min amalin yatasawwaru bi suratin amalil akhirah summa yasiru min amalid dunya bi su'in niyat. Wudu dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydikum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wudu dalam hadis miftahus sholati wa tahrimu takbir wa taslimu taslim wa tahliluha taslim. Wudu dalam ayat, wudu dalam qaul ulama ismun li fi'lil ladzi huwa istimalul ma'i fi a'dha'i muayyinatin ma'an niyat. Wudu salat dalam ayat Al-Qur'an, qul inna sholati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat dalam hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Salat dalam qaul ulama faslun wa saraitu wujubis shalah salasatun asya'a al-islam wal bulugh wal aqlu wa wa'du taklif. Puasa dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa dalam hadis, puasa dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Puasa dalam hadis, puasa dalam qaul ulama, puasa dalam qaul ulama, wasaraitu wujub bisyami arba'atu asya'a. Wasaraitu wujub faslun wasaraitu wujub bisa arba'atu asya'a al-islam wal bulugh wal aqlu wal qudratu ma'as wal qudratu 'ala shaumi. Puasa, zakat dalam ayat Al-Qur'an, wa aqimus shalah wa atuz zakat dalam zakat dalam hadis, az-zakatu tahrul iman. Zakat dalam qaul ulama, az-zakatu syar'an wa zakatu syar'an haqqu yujibu fil mal. Haji dalam ayat Al-Qur'an, wa adin finnas yaitu karijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amikin min kulli fajjin amikin. Haji dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji dalam qaul ulama wa syaraitu wujub faslun wa arkanul umrati salah satun al-ihramu wa tawaf wa sa'i wal halqu. Arkan apa ini? Umrah dalam ayat Al-Qur'an, umrah haji dalam ayat Al-Qur'an, wa adin finnas bil haji yaitu karijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amikin. Haji dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah.
Haji dalam kaul ulama arkanul umrati salah satu al-ihramu wa tawa was-sa'i wal halqu aw taksiru fi ahadil qaulaini. Nikah dalam ayat Al-Qur'an, nikah dalam ayat Al-Qur'an, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Nikah dalam hadis an-nikahu sunnati faman rahiba an sunnati falaysa minni. Nikah dalam kaul ulama an-nikahu lugatan adamu wal jam'u au ibaratun anil wati wal aqdi jami'an wa huwa fi syar'i aqd taswiji. Haid dan nifas dalam ayat Al-Qur'an, wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adha fa'tazilun nisa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Haid dalam hadis isna'u kulla syai'in illa nikah. Haid dalam kaul ulama dalam ayat Al-Qur'an, wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adha fa'tazilun nisa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Haid dalam hadis isna'u kulla syai'in illa nikah. Haid dalam qaul ulama aqallu zamanil haidi yaumun wa lailatun wa aksaruhum sata'asara yauman wa walibuhu sittun aw sab'un. Bahaya zina dalam ayat Al-Qur'an, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Zina dalam hadis az-zina yurizul faqri. Zina dalam qaul ulama az-zina haramun wa fahishatin wa adimatin wa huwa min kabairil adim. Mungkin cukup ini yang bisa saya setorkan. Apabila ada salah dan khilaf, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.